بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن كتبنا غنا وغبنا غاركود هذا وعود awa woro dersunga lenki ilmul mawaris ma'in al-bahisin walla indana rahimahullah awa tamarinu nube nagiri koyoyi kitabe kedden kara tamundo nakatandi hillu ani jadwal hillu ani wodi banan qara daru o hay hillandinye nangemu tenengen kota soban challen palle sigire ancine wujinero komona gati do tanjike ado sino kebi oke o simmandini nanti fare sallallahu alaihi wasallam jateke haganya ken nangiri makka na limedina ntagendi agadi sino tammiyanya medina kingananya nanta gille makka kati medina wujinero komona gati do tanjike do sino kebi ujinero komo karagi komon nagati do tan nagate awa jinen na manke sinabane kenga koyno isasan nanti faren fatiye sallallahu alaihi wasallam ujinero komo sikki ado tampille do sino kebi nangemu julqadan qaso nagan qaso ke awan tamundo tumo miladin cine wujunu hilli sino tamido segu qasu nyerundin tanjike ondaga ثانيا illande gelle awa jadwal nu tamarinu nu benu igeri kinoi بين العاصبين bayyin al-asibina min ghayrihim asibu guma anna kumbagandi itananundi anna kunta mbagandi tananno sorobe no hay ko nanda ere kundu annati katina asibunya وبين الأقسام من هذه المسائل بين نيانو ما بين نيان فرق من غد بين bangandindi awa de taqo awa qismanu beno min hadhihi almasail galuku masailanu anna awa qismanu beno geni anna kon qabangandi asibugumu walla fellangumu kay mutiniti kudu banan be ay ta'siba aw fardan أولا na sere garadi ma toko وابن ado lenyugo وعم لأب ado habangare hubelan pabaga huren pabaga habe inti sare وزوجة ado yaqe serenyan karadi kutoko asarema ado awimere nyugo do ahabangare abatugunne walla haba kore ado yaqe adi kuwa toko agiri kuwa toko keta kuwonke ne yereti asiba gunga ona tende njopa koy Muhammad ibn ado amul abi kuna asibunya digame kaka dunge tay ibn inni awa asibu binafsihi ammun kana asibu binafsihi yaqe kendo saqe wallangunyan boke kebra keta ke khay kundu o kana mulo na ke khay takandi ona asilunya na mene ona asilunya na kankai asil masaila tambulo na gato tambilo nagato sumunun do sudus koni sumunun gumenga yaqe
bo ke masala kundu bo angana ti kenya tambilo nakato bo andi manime kini yakenga andi siko kini yakenga andi nakato kini sagenga bo lenyu gondi kutengut bo ke masala kundu awulu mara no gondi amanya ka bo masala nunga takani kati takandu dantanto masala tella adila naqisa bokeni kam masala kundi adila la angere muri naqisa limada isuga mahokita la kebe ka kanu kenta kajatene masala ke to ni naqisa man ni gere kare naqisa ashabul furud idi taqumu to baka sil masala ndi kontona awa masala nyama imaketuna masala nyama ke to ni naqisa ho to ko gatini kenga kinne asibununa kiasi nakasa nasib ashab al-furud an asl al-mas'ala ikonto masala leslin yamana kiya to konin naqsa bu adila siren kara adi i hoen to adi ima to ni haba to ni le nyagarum pilli to le nyagarum pilli sulsani mutun nakato habe di sudusungu bane saga di sudusungu bane kena adila ama kondo amadangi isu fellangumu bo idita kungutu igad itakunga nyemne birebe ho maka to ga tin kenga kina asibununga kya to na adila ageme netti bo ke kundu sikandi ni kanga kenni aila seren karadi ma adi iya sege ya garum pilli to ni kina to sege yarum pilli ni fellangume kine ni fellangume ani masala nya tumu kine di ni sumutu awa sikko sege ya garu hil sikko anto gira maawulun na ni sulsanin kita hadi bane ka hay ke to na aila pasige fukke ana monte pasige asul masala konto fellangumun cugi takkan kita nano konte ke to ni awasan aila kibe gara geme netti kenni adila kibe ho togo gati ni fellangumun yani kewtu keta asibunu yani kewtu kenya togo ni naqisa o naqisa ke urenia fellangumun takunga konto igan nakasi baka asul masala ngutundema ahonda ثانيا hillandi geli jadwal nunga زوج sere karadi kina to وشقيقتان ado sere yagaru hilli وشقيقة ado sere yagaru bane والشقيقة wala andali ngora kenga na saqiq andali ngora na saqiqa ana sere yagaru siki kasi wakati no bo ho etuano iwakumenu ngalangure nampai gelanga tinia sege harum bilina sultani mutu sege yagarum bane na hokute mutu walla nga hube utu inanja rabitai boyere kunda gana linganda alla watoki mogonde annata karadi sege yagaru hilli togado sege yagara mana sege yagaru siki kehini kine kehini bunam ado bunam bukona asibu ngaire kundu koni kayumutu yere ta'asiba ibn ammi naam ibn ammi nyana kayumutu ta'asiba sasa awa kine ado sege yagaru nchiki do ibn ammi ani masala sulunya na menume anga masala sulunya na tummu parce kine takanga baka hillodi ku takanga baka sikko anya tabayin darabul kullu fil kull masala nganya tummu kine di menutu ani ni sumutu sikko sega yagarum pilli isikki ni menume wutu
sulusani ini men me utana gonde sikwani akonto anabane kahai amana awlulli ago serega kara na awa ujunu tummi to yogo ujunu siki woy yogo ujunu nagati woy orana ko kalle ntimande na ko kalle nagati bon naqsunya haroni naga hago keta arno kese muflis kadi di sere na branches na ditambalo mo ina takandi adaga ho nyaranti subaka hafesen na boho na perdi honne bampa kebe utiketa atoko nyane ka haqiqampe bo kebire yere kundu kema sayla ga toko agani kan kisimadi adila aila na hay aila nye pase felangumu yogonu di kallen kita yogonu toko sikki iga teringene nkallen matimme nkallen matimme onda ثالثا ابن sikandi serenyan karadire melle men to lenyugo وجدة لأم ado mami kengeni sagema وأب ado habe وبنتان ado lenyagaru hilli boke ke babudan ke nan kallen jabi sai ba di jabi atokanye lamin ko na asibu ngaire kundu ibn al-ibn akenya na asibu nga habeka habeni langumenye kasi ibuni ngado asiba kunna ibuni ngakatana na bobo asiba kunna bo kebre meninya na keta oda kempamu hubenu gena asibu ngaire jadda digamenti do kenga ken fellangumenya habe lenya garum pille ikunni awa fellangumunya kebire ke masala kundo gana takandi nona asilunya menme tumu awa base odinya tumu awa oda menme kini habe sudus na menme kini mami sudus kutebe gato sulusani ken menme nagato igunda sulusani mutu nagato sagadi menu wutu mamedi bane wutu habedu bane wutu hankendo mama kisimeri gongendaga makia boke masala to adila amadangi amakonto yogorati na amakonto lenye kisimeri gongaire kemma hokita wahiniti na amakonto nasela ageno kolla ko sana esige igande gumu ngana ige maho to go ijeregina kolla ko sana la ijeregina la boyero kundu jago wa hamunu igana tanda masaila kay masaila nundi wabni li ibni kal ibn fi adam li ibn qalibun yan no kumpo gebe ka asuhe bo agana ilenyi wonya ga nere kunde siga wa kanne ante kanne sare gani sudusungutu habe gadi isudusungutu mame gadi sudusungutu menu men toko nagato lenya garum pille do lenyi woina tarandime lenyi wona hilowtu lenya garum pille ho na banewtu anyeme onda رابعا nagatandi أخ لأب sere ankarari ya wento ado hubega habe وأخت لأب ado ukhtul abi وعم شقيق ado ammu saqiq والمعتق ado horondana adi kwa toko bala kona asibu ngaire kundo akhul abi ukhtul abi ammu saqiq wal mu'taq أخ لأب وعم شقيق ومعتق نعم maka kwana asibu nunga
bo kebre asibunu ngani keta bo oda ke ha mo kana kai ke takande non masala nyana menme seren karade akal abin toko ado uqtul abi ado am saqiq do al mu'taq masala ya hillo uqtul abi alayhi sunna kutte akul abi naut angana ke masala takanda imman karan ulama ul faraidun lagana siri imman kara kutte nge hakadi imman karanya warin ke gaye sakunda أقول أب أخت الأب كيف أقول أب اللواء نسو متيرنا وطلع بالله نسو متيرنا أقول أب انتو يذكر مثل حج الأنسيين يذكر مثل حج الأنسيين parce أقول أبي أكهني سروا يقوبوا نيجان تبانا نيجان يا أخي يا غرونا ياتني يا أخي يا غرونا qarona qe nyiga dongo na utudomo oti yugu menu kunga yugu na kati kodoko aro aqul ab aro shaqiq aqul ab shaqiq aqul shaqiq aro ibune lenyugo kisimerigo aqul shaqiq aqul ab kuani gidan yarumutu igatini ona khaymutu dome kunti bana nyigen ka habe kisimeo abatugunno afillemu kusuyi ni khaymutu anani awaidi hakanunti kapudi akisime habe ntitini ya garenda ti lowoni lemmen khaymutu parce habe ya garen toko atoko buran ko barende bayinen onda anga karaga amba yake ya kanji durota dawo kita agana na hakorenga kama awi willa to yinyana anta mungunanga pantaho kitana kende kesere ya telongontenne jaddu agano hakle nyankandi ogana dugutake wode qisa wongori muhim ogeri terinka tuana yogo magageli saudia awa tuana koronga aga pase kadi yogo bironga ahonda jaddu anti hoye mutana ngonne sunyi honne mi sura mbaye hoye nogonde jaddu sere ankara diki na iya awa ikisma toko وابن أخ لأب أرو ابن أخ لأبي وابن أخ الشقيق وابن أخ لأم كونون عاسب غير كندو موسى جد ابن أخ لأب وابن أخ الشقيق نعم ابن أخ لأمي هاغين ولا انتقين abuna aqlu min antiqina وكبر جد ابن أقل عبي ابن أقل سقيق وغانا يقين تغنده نيانا منمي كي واسانتين سرسورة جابنا نجابي سريان كراري كسما تغو ado ya ga golle nyugo ara kenga saga habe do ga go bada ga habe kelle nyugo ar ko to ona kayen tagani kammo jaba nama kite جد وابن أخ لأبي وابن أخ الصغير نجابي جد وكم بنانا كيموت kayen yana bana buna akla abbi buna akl saqiq kayen tay digamen ni kisimelo akhinu nyimmi anaga hanabila nun kunti akhinu ta kayene ke ni kisime pew digamen ta do awa akhinu lemu maliki gam ko nyante akhinu do kisime wa kapakende akhinu do kisime wa kapakende ka tuwana njuma ga gamu so ke sunte di akhil lemu
ido kismen tamenyi na kaydi akhillemu inta sare girndini sulusu hakati sudusu me akhinun kullawa sare girndini sulusu hakati sudusu me akhinun lemullante dingiro nyeri wanunga akhillemendi i habaga akhillenyugondi habaga me sokhini dingiranu benu to anundi jatena ndaga ma dingiranu nyeri keke hini kunyai akhinun akayne ke hini kisme me akhinun lemunta kayne ke hini kisme akhinu njamanga sare girndini sikandinga kati tumundinga me akhinu lemullante buku dingiranu kundu muhimu jiddan ihamiranta hinyani ihamiranta hiqoro nyani fi ilmi al-faraid wondaga jaddul sere karadi imama to hubeda masara ikisma ade kisma to wa baytul mal ado baytul mali wa akhun shaqiq wa jaddatul kone asibu ngaire baytul mal wa akhu shaqiq kwani jaddul ummi la yaris jaddatul ummi taris akhu shaqiq taris yaris anni nabrenya na menme annabrenya na tumwai jaddatul ummi akena menu wutu ana tumundi mutu bane aku saqiq ana kutte mutu ke masala gani naqisanya kasi belangu mene di bane adi felangu tu bane to ko jellan kurene itimeni iti asibu mpinge nga koni no kusu akera naqisai jawjatun wajaddatun li wajadun li ab wa bil akhu shaqiq boku hillenga ku jabine kadanga sere ankaradi yaqin togo adi imama togo mame kebe geda masara adi iha ikisima togo kebe geda haba sara ano buna aqi awa shaqiq adi akhi shaqiq lenyugon togo boyero kundu woni mawa kone asibu ngayre buna ako sagiga asibu nyane jaddu awa agani asibu nya kaygana menyi keta buna ako sagig aken kame jaddu aken nyana menia akenya hatoko asibu agondero kundu fellangumun ko yere furenya ado huremma mama kwanu fellangumun yaqe wa urbo murno abaka na katwadi mama yagarenga sudu sumurno abaka tumwadi tumuro na katwanya tawafuq binis anna fiqa ahadihima anna katubanandi na kato ketu tumuri wala siko ketu na katodi ananya tamudo hillo awurbo ni menume siko anna kengini hurenya kengale ademi faril waris awa asudu sunni menume hillo anna kini mame menume togo karago gana bogu awa tamuro hilla togo menume nyeru akenya atogo nyeru kenna kini kisme ta'siba kama sala gani naqisa ogana girnonga wonari saqiqatani saqiqa yagaru hille وبنتا وبنات ابن ادو بنات ابن والزوج ادو كينه واخ لاب ادو اقل ابي sere karadu kunya togo kone asibu ngaire aqul abbi kembana na asibu nga kema sala kondo gana to na takandi asilu nyana menume kine wanunga kene awa farawli warisinga sere arunga nunga aqul abbi ngano seba kema sala takando na hay sere nyana risa ke arun pilli togo ado ekismere yagaru hille do kine do aqul abd warubu gimana tasifar warubu shaqiqatan kuma sulusanu mutu umma tamperdint kanu
kine wa urbo mutulu wujudi farul waris bintani kunga sulsani mutu shaqiqatani kunna asibununya akhuli abjan kanu asibu ma ghairihi andangi kemba bundi shaqiqa garenga sikki shaqiqa igon palasinga linya gare wala linya gare kana baranga no kusu anyana kundunya anga masala anyana menme sudusani do sudu urbo di me anga anyana tamudo hillo kinena tamudo hillo urbo mutu sikko linya garo bille na tamudo hillo sulusani mutu segu do awa sikko menme nala la anga ni ko me tamudo bane kembo tamudo hillo di atogo bane anna kenki shaqe garum pilla aranti tagani naga anne nejiru nya bena rawsu wa saham anne tabayinu darabul kulli fil kulli andi ngollon ketu tamudo hillo da tambille do nagato amma law sayfal asl akhajahu madruba fi jiji wa saham asala ngi tamudo hillo kine di sikwa kitanna sikko tawranu hilli kine aga metumu lenya garon di segwa kitanna segu tawranu hilli kine awa gemme tamudo tumu bane antogo sagayagaru nyiger bane kita tamudo hillo bane sigiranu hillanna kina gemme hillo ho hona bane uta anyame bo ogeti wosibe bo dersu nyamere ogeti tuana beda hiyo go lakami nantanya riyad nanti aga awa jongine kayen kite go kam wosi Allah gana noenya serebe da nabure Allah ge nabure kinanga dulo goto anna honya nduda sado kallenga kinyene arawanya anna de bere sada nga kalla adanga nay kalla kadi Allah dan nabure ke tagandi sikandi nyanda sadaka Allah ga wosininga na karagana ti hakke kini miskinu nga walla kana nyakundu awaga ronon aga kitene nabure ke tagandi sikandi de Allah ga kinci hananda baraje khadi ati sere go ankara dogotorun kande ida akhbare serege ida akhbare ngini qadinga imas serengori kallana ke bukhari ndi korosinde nyanga kama adaga mare mu yogono anya maga hube na diga mai kisma latunga surosiki o buna aminu daga ari kunyan ari kongo asion kaya na le hoyanga na le kitrang igeri ikunyi mele seme peut-être sere ande khibare kinyande wana ndiri ho go de beru ba khadi ngede khiri intetu bati akawa kati hulana tuba ito wot ati aka serenya no ito serenya naka sumpundo dallatu ado kade alaka sunto da naka hara telefon numero to maga o khibare gana kinyanterni wonta khibare hari sallu ganari o ga me kunyina udanta ho ati esi mare me amagaba iti ayo onta mare mente okuga bo ire isika keta peteti kungoyo go ani no ngai gamulani kullonda no konde kempalle awa iti agare nyama ka di agare ke wara dalla akoni khibaru ngata ka di agare ke wara dalla bo khadi nti ati to munyani aga gedi awa kebe go khadi kurusinde nya kama o ma mare me ngore o ma yakke ngora maga fofo aga kumbane odi nya kana mare mu tiyo ati bo sasa aga kuntoro sikiana akhe dalmon tiyo bo ita kara khadi ta kara bo ageti akara bo bane ke ima ho to akhbare ndi ko angati sune kwa ando ko ngana sere to alman kallen ko na daga sununo bo wano nga kenti arna yam fama bo kemballe khadi keti sasa aga soro sikibe haykundu na burebe ga ngora halle sere bane sugadi awagemme kimedo milionu tamido karawo real bane so halle bane su keme miliyo ado milionu tamido karawo real so de an khalsi
adi hoho sekimutu adi kine agadi kenko idi tirndi hodi tirndi nantaga digame kebe ko kadi ndangange digame kebe ko sobentan digame nyani ba wala sangantan digame nyani ati sobentan digame nyani buhuwanu nga kenke nyime tinto aga khitinimi adi hoho sekinkine soroku sikki kadi ndi hoho sekinkine milo keme milio ado milionu tammido karago ili yaran kasi miliari ndigame nyani kengo kuse hankalsindi amma tagutai amma witai amma kiratai wakadi ngeri hoho sekinkine iketa kawa findaga nyamina ati basi aga mare meke ana bure haida aga gede khaya halle koda a control na hay o manya gari wosi su debere esiga aga wadu ngono daba ho na milon bane ri aga soro siki ho na milon bane kini pasi ho ga dan pagari kemedo milon tamdo karago auto ho na milon bane ri wone ko mona miside tagada kenna nyada sadaka kenna nyada sadaka tinjariya banenti ati wara mati ikirante pasi ke tambonge bengeke hillandinti ati ke korenangaba sikandi ati kena bure genya imme magabire wa imme ga baradun hanatai nanto ko ana Allah na hati kenga halon takende santo kadi lanti horsen bukke kundu to ana ke begera ke khibare kinyanda ati sirin nan kawa mini hamunu kedisa Allah bin nabure ke bekina dudo koto annan wasin ha tadanga kala ado kadi dudo koto ho kandan dukanan nabure ke khibare ndi tadanga kala boke hay nyeni me komo sikido halle million kenya khatske hay kenya suro siki wodi kemedo million tamro karago ay komo sikido tannagate do ho million wala komo sikido tannagate do million karag angana kemto imbayo ko se hankalsene milliard ngebenya bo ati ke kundu sasa kiwa ko ni nanti sereni haklen to godo bugana ke babo ga hay ake to ana ke begeri khibare ke kinyanda ke ndiga men ciger bo o ga mi gana hay nda no gondi wati ni ke seria kawa finyani uko hada mare men to agunga na iki ezi ku gana ge diga me ko aywa hillandi saka yoga ma hankana kachulat undi to kono nalla seria ke pake hakinda karabane kenta lemma tanaga antunu ku halalen esigi ga ora watini bo igabba igeri balle ge benya di junubu de berba basi ya halalen igama karina de bere alla ni raga na timeni kina bure ganyi takkenga zankawa jakanu be no bagandi ne di kubenu gene serla nunga zama baganda Allah ni daga tai ngo gene mustahabu ne zama de beri ikerdina baraje ne bon kibire jawda hamu sharia ke akhbaran qorenya ne sanganta hihe namuru jamane nogonde haram me hari menye tunan takara namuru nam porsen na kungasyon kai katangan na linan dille khalsilaga kafirun ngana ke walla hotana no min nyana huma sere ngore jamane ke sibaw na seda no gon anima yalla la na hakul siretino na buren po sennendo aho gibe ona ho gibe nyamurde agibe ananya halalen na kari yang kanyo da ngano gonde arna kenyoda pati na buren makanda gaide harabu ahun ne ke agamanya halale ana kibare nya bonondini yalla la gano kiske assalamu alaikum wa rahmatullah
ha